अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल अली और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इमाम हनफिया और एक माई के बेटे के बारे में। तो चले आए शुरू करते हैं। बगदाद में एक बच्चे का वालिद फौत हो गया और वो बच्चा यतीम हो गया। माँ बच्चे को लेकर धोबी के मकान पर ले गई और धोबी को कहने लगी कि मेरे बेटे को कपड़े सिलाई करने और धोने सिखाओ। अगले दिन माँ ने बच्चे को तैयार करके धोबी की दुकान पर भेजा तो रास्ते में एक मदरसा आता था। बच्चे ने अंदर देखा कि कोई बच्चा अंदर कुरान पढ़ रहा है, तो कोई हिफ्ज़ कर रहा है, तो कोई हदीस पाक पढ़ रहा है। तो बच्चे ने सोचा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं काम पर क्यों जाऊं। बच्चा सारा दिन वहां बैठा रहा। अगले दिन फिर बच्चा मदरसे चला गया और कुरान पढ़ता रहा। धोबी ने उस बच्चे की माँ को पैगाम भेजा कि तुम्हारा बच्चा काम पर नहीं आ रहा। माँ ने सोचा कि मेरा बेटा आवारा हो गया है, मैं हर रोज़ काम पर भेजती हूँ और ये किधर जाता है। माँ ने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया और मदरसे में आ गई। उसने देखा कि बच्चा कुरान पढ़ रहा है। माँ ने बच्चे के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी कि मैं तुम्हें काम पर भेजती हूँ, तुम यहाँ कुरान पढ़ रहे हो, जाओ और जाकर काम सीखो, तुम यतीम हो, तुमने कोई मौलवी नहीं बनना, भूखा मरना है। माँ ने पकड़कर धोबी की दुकान पर भेज दिया। बच्चा अगले दिन फिर मदरसे आ गया। माँ ने फिर ढूंढा और बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ रहा था। माँ ने बच्चे को थप्पड़ मारा और कहने लगी कि चलो मेरे साथ। दोस्तों, ये मदरसा इमामों के इमाम हज़रत इमाम अबू हनफिया का था और बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। माँ ने बच्चे की उंगली पकड़ी और चलने लगी तो इमाम हनफिया कहने लगे कि माँ जी, बेटे को बेशक ले जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारा बेटा बादशाह के तख्त पर बैठकर पिस्ते का जूस पी रहा होगा। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आलिम बनेगा। माँ को ख्याल आया कि मुझ गरीब का बेटा कैसे बादशाह के तख्त पर बैठेगा। बच्चे ने कहा कि माँ, मैंने काम नहीं करना, मैंने कुरान पढ़ना है। माँ ने बच्चे को धक्का दिया और कहने लगी कि जाओ, बनो मौलवी और आलिम, मुझे भी भूखा मारो और खुद भी मरो। माँ गुस्से से चली गई। फिर बच्चे ने नाजरा पढ़ा, फिर हिफ्ज़ किया, आलिम दीन बन गया। 8 साल का दरसे निज़ामी कोर्स किया। बच्चे की दस्तार बंदी हुई। इमाम हनफिया के 2 शागिर्द बड़े आलिम बने, एक इमाम मोहम्मद बिन हुसैन और एक इमाम अबू यूसुफ। दोस्तों, ये दूसरा बच्चा इमाम अबू यूसुफ था। जब इमाम अबू यूसुफ घर आए और माँ से कहा कि अम्मा जी, मुझे भूख लगी है, आज मैं आलिम दीन बनकर आया हूँ, मुझे खाना खिलाओ। माँ नाराज़ थी। माँ ने सूखी रोटी रखी। आपने कहा कि माँ, ये सूखी रोटी है, ताज़ा रोटी बना दो। माँ ने तंज किया कि मैंने तुम्हें कहा था कि काम सीख लो, आज कमाते तो हम भी अच्छा खा लेते। इमाम यूसुफ ने रोटी खाई और बाहर आ गए। आपकी गली में एक यहूदी का मकान था और वो यहूदी अपनी दीवार गली में बना रहा था, यानी दीवार गली में बनाकर गली छोटी बना रहा था और अपना घर बड़ा कर रहा था। आपने फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दीवार गली में बनाकर गली छोटी कर रहे हो, हटाओ अपनी दीवार। वो यहूदी कहने लगा कि जाओ जाओ, तुम्हारे गुजरने के लिए बहुत जगह है, अगर ना गुजर सके तो मैं अपनी दीवार हटा लूँगा। उसने भी तंज किया। आप चलते चलते बगदाद की गलियों में आ गए और देखा कि गलियों में कोई बंदा भी नहीं था। एक पुलिस वाले से पूछा कि लोग कहाँ हैं। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि बादशाह हारून रशीद ने अपनी बेगम जुबैदा को तलाक दे दी है। सारे लोग वहाँ गए हैं और सारे उलमा भी इकट्ठे हुए हैं। मसला हल करने के लिए सब शाही महल में इकट्ठे होते हैं। इमाम यूसुफ भी शाही महल की तरफ चल दिए और जहाँ उलमा बैठे हुए थे, आप वहाँ ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आप खड़े होकर कहने लगे कि मसला मुझे बताओ, मैं हल करूँगा। सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े उलमा कहने लगे कि तुम कल के लड़के क्या मसला हल करोगे, तुम बैठ जाओ, यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, मसला हल नहीं हो रहा, तुम क्या हल करोगे। आपने फरमाया कि इल्म किसी की मिरास नहीं है। बादशाह ने सुनकर कहा कि मैं और मेरी बीवी इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम कितनी खुशबख्त औरत हो जिसकी शादी एक जन्नती मर्द से हुई है।
بیوی کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کتنے جنتی ہو۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اگر میں دوزخی ہوں تو تم کسی جنتی سے شادی کر لو۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو خیال آیا کہ میں نے تو طلاق دے دی ہے۔ علماء کو بلایا اور مسئلہ بیان کیا تو پتہ چلا کہ اگر تو تم جنتی ہو تو پھر تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن اگر دوزخی ہو تو طلاق ہو گئی ہے۔ اب ثابت یہ کرنا ہے کہ تم جنتی ہو یا دوزخی۔ بادشاہ کی یہ شرط تھی کہ مسئلہ قرآن سے حل کرنا ہے۔ امام یوسف نے کہا کہ یہ مسئلہ میں حل کروں گا۔ بادشاہ بتاؤ، تمہارے پاس روز مقدمے پیش ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کبھی امیر اور غریب کا مقدمہ آیا ہو، آپ کا دل کرے کہ میں امیر کے حق میں فیصلہ کروں، امیر کی سفارش آئی ہو، لیکن تم فیصلہ اللہ کے خوف کی وجہ سے غریب کے حق میں دے دو۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایسے کئی مواقع آئے اور میں نے فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے غریب کے حق میں کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ پھر طلاق نہیں ہوئی، تم جنتی ہو۔ علماء کہنے لگے کہ مسئلہ ایسے نہیں بلکہ قرآن سے حل کرو۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو 1 جنت دوں گا، روزہ رکھو 1 جنت دوں گا، زکوٰۃ دو 1 جنت دوں گا، حج کرو 1 جنت دوں گا، میرے سے ڈر جاؤ 2 جنتیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تم اللہ سے ڈر گئے، تم جنتی ہو۔ دوستو، علماء مان گئے اور بادشاہ نے سارے علماء کو تحفے طائف دے کر روانہ کیا اور اعلان کیا کہ سارے بغداد کی دعوت کرو۔ بادشاہ امام یوسف کو شاہی مہمان بنا کر محل میں لے گیا اور اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک شربت پیش کیا گیا۔ امام یوسف نے پہلا گھونٹ بھرا تو آپ کو اتنا مزہ آیا۔ آپ نے پوچھا کہ بادشاہ یہ شربت کون سا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ شربت پستے کا ہے، جو بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ امام یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ امام ابو حنفیہ جو واقعی 10 سال بعد ہونا تھا وہ آپ کی علم کی نگاہ سے پہلے ہی دیکھ لیا۔ بادشاہ نے امام یوسف کی بڑی خدمت کی اور واپسی پر پورا ایک جلوس بھیجا۔ سونے اور چاندی کے اونٹ لاد کر بھیجے اور زردے پلاؤ کی دیگیں دی۔ امام یوسف بغداد کی گلیوں میں آ رہے تھے اور پورا جلوس ان کے پیچھے تھا۔ آپ گلی میں آئے تو یہودی ابھی دیوار بنا رہا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا کہ اپنی دیوار ہٹا لو، وہ دیکھو میرے سونے چاندی کے اونٹ آئے ہیں۔ یہودی نے شرمندہ ہو کر دیوار گرا دی۔ گھر آئے، ماں سے کہنے لگے کہ میں زردے پلاؤ کی دیگیں بھی لایا ہوں اور کمرہ صاف کرو، میں دولت بھی لے کر آیا ہوں۔ ماں کمرہ صاف کر رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ اتنی دولت کہاں سے لی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں جس قرآن کو پڑھنے سے منع کرتی رہی ہو اس کی صرف ایک آیت پڑھی ہے، اگر پورا قرآن پڑھتا تو کیا ہوتا؟ جو اللہ اور اس کے قرآن کے ساتھ وفادار ہو جائیں اللہ انہیں بھوکا نہیں مارتا۔ دوستو، یہ تھا واقعہ ابو حنفیہ اور ایک مائی کے بیٹے کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔